हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुच्ची तेणु ए क्लास टी हूँ लेवल अफ सीरीज डे 3 और परसेंटेज तुम ओडिशा पुलिस डे 3 तेणु आज आम ए क्लास रे आउ कि नुआ नुआ टाइप क्वेश्चन सल्व करवा जितने क्वेश्चन मुझे नहीं सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम पूर्व क्लास को देखी ना तेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिल जाव प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकि तुम देखिपर तेणु निश्चित भाव में क्लास केमी लगुच कमेंट कर जनइब बहुत पिला भल रेस्पन्स आसूँ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ କାରଣ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନାହିଁ ସବୁକିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋର ଯେମିତି ଯେଉଁ 25 ଡେଜ୍ 25 ଚାପ୍ଟର ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ସେମିତି ଏଇ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବି ଅବଶ୍ୟ 25 ଡେଜ୍ 25 ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ସିରିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓକେ ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ देख फटाफट आम सल्व करवा रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% बढ़ीगला सर्कल रेडियस टा ओके फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सर्कमफरेन्स ऑफ द सर्कल सर्कमफरेन्स टा केती परसेंट बढ़िबो ना सर 20% बढ़िबो केमे जानिली ना देखो जतिको वन डायमेंशनल जिंस तेणु तार रेशियोटा सदाबेले कौन हम रेशियो सेम रहिबो अर्थात रेशियो सेम माने परसेंट सदाबेले सेम रहिबो यार अर्थ कौन ना धरा जाऊ ये रेडियस देती गोटे वृत्त मनकर गोटे वृत्त ए वृत्तर यहाँ हूँ रेडियस टोटाल हूँ कौन सर्कमफरेन्स माने परिधि तेणु परिधि आउ वृत्त जो परिधि आउ रेडियस ये हूँ कौन वन डायमेंशनल तेणु जी वन डायमेंशनल से कौन हो सेम रो ये जेहतु 20% देती 20% कौन है तो एक नंबर 29 नंबर शेष या देख 30 नंबर कौन देती if each side of a cube is decreased by 12% then the percentage decrease in its total surface area जदि देख गोटे क्यूब अच्छी से क्यूब्र कौन क्यूबटा कहीं देखिए ना सारा एमती गोटे क्यूब तेणु ये क्यूब्र कौन गोटे सैड सैड ये सैड कौन ना 12% कमी जाइए पचारे आमको टोटाल सरफेस एरिया के कम मतलब कह टोटाल सरफेस एरिया सूत्र कौन ना सर 6a² ना नहीं कहीं एक दुई तीन चार पाँच टोटाल 6टा रोचे तेणु 6a² है तार देख 6x² मान निश्चित भाव में तू जानी एठारे कौन हो ना 6 दीपटू कटिज देख मनकर इनक्रीज कही देख 6 दीपट लिखे जहाँ न लिखे ना ना 6a² अनुपात 6a² लिखी क्लीयर 6 कटिजनी कटिज से ये देख लक्ष्य कर आपको आम दुईटा मेथड कर है तेणु मुझे बुझापी कौन दुईटा मेथड ही कौन देख 12% मान के सर 12/100 12/100 मान के 6/50 मान 3/25 हो 3/25 है 25 थी प्रथम 25 रु 3 कमी जाए के अच्छी ना सर 22 अच्छी 22 अच्छी तेणु कह पुणी से कौन देती देन द परसेंटेज डिक्रीज टोटल सरफेस एरिया ओके टोटाल सरफेस एरिया तार माने केतिकी कमी से पचार तार मैंने जब बाहर कर आम दुथर गुणिया पड़ो कारण a² रही ना एमती बुझे न देख यहाँ मो स्टाइल है देख तमें 6a² ये कला a² रोचे ना 6 दीपटू कैनसल हो देख 3/25 मान ये 25 थी एपटे आसिक 22 होगा तेणु ये गोटे गोटे कौन ये गोटे गोटे हूँ आमर वर्गचित्र गोटे गोटे है तेणु निश्चित भाव में वर्गचित्र सूत्र ही a² एमती न जान भी a² है ना तेणु ए दुथर गुणिया एपटे 22 22 दुथर गुणा 25 के 625 22 होमर 484 बुझेगा ताले जदि आम 625 484 फिड़िया के हम 125 ये हम 16 56 141 141 है 141 था 141 बै 625 इंटू 100 करवा देख ये गोटे लंबा प्रोसीजर हो आपको कहीं सर्टकट करें मुझे देख 25 काटा ये 25 चौक 100 पुणी आपको कले 4 के 4 4 चौक 16 6 1
ଚାରି ଚାରି କେ ଚାରି, ଚାରି ଚଉକୁ 16, 1 ଚାରି କେ 4 5 ବାଇ 25, 25 ଦୁଗୁଣେ 50, ତାପରେ 6 ଅଛି ଓହ୍ଲେଇବ 64, 25 ଦୁଗୁଣେ 50, 22 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହବ, ତେଣୁ 22.56 ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସିଜର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କରିବନି। ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ମେଥଡ଼ଟା କହୁଛି ତୁମକୁ, ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଲି, ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ 6 ଦିପଟକୁ କଟିଲେ a ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଦେଖ 12% ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 3/25, ତାମାନେ 25ର ସ୍କୋୟାର 25 ଥିଲା, ତାପରେ 22 ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ 25ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ? 625, ଆଉ 22ର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ 484। ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା 141, ବାଇ 625 ଇଣ୍ଟୁ 100 କଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 22.56। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନ କରି ଯଦି ତୁମେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରଥମେ 12% ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ 12 ଯେଉଁ କମିଯାଇଛି ପୁରା, -12, ପୁଣି -12, -12କୁ ଦୁଇଥର ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ 144/100। ତାମାନେ -12 -12 କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍? କେତେ ହେବ? -24 ହେଇଯିବ। -24 ମିଶାଣ 1.44, -24ରୁ 1.44 ଗଲେ ହେରି କେତେ ରହିବ? ସାର୍ 22.56% ରହିବ। ହେଲା, ଯେମିତି କରୁଛ କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ କହିଲି। ଆହୁରି ମୁଁ କ୍ୱିକଲି ବୁଝାନ୍ତି, ମାନେ ଆହୁରି ସର୍ଟକଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ବୁଝିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ଗୋଟେ ସ୍ପିୟରର ରେଡିୟସଟା 5% ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱିଲ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପିୟର ଇନକ୍ରିଜ୍? ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆଟା କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ? ଓକେ, ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ପଚାରିଛି। ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ପଚାରିଛି ମାନେ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ କହିଲ? ଦେଖ, ସର୍ଫେସ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍ପିୟର ଦେଇଛି, ସ୍ପିୟରର ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଏ କେତେ? 5% ଦେଇଛି ନାଇଁ। ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 4πr², ତେଣୁ 4/4 ଦିପଟୁ କଟିଯିବ, ତେଣୁ r² ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ r² ମାନେ 5% ମାନେ କେତେ? ନା ସାର୍ 5% ମାନେ 1/20, ତେଣୁ 20 ଥିଲା, ତାପରେ 21 ହେଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଆମେ ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା। r² କରିଦେଉଛି, 20² 400, ଇଏ ହେଇଯିବ 441, ନା କେତେ ହେବ? 441 ହେବ। ତାହେଲେ 41/400 ମାନେ 41/4, ତାମାନେ 4 କେ 4, ତାପରେ 400 16, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, ଗୋଟେ ଅଛି 10.2, 10.2 ଅଛି, ଦେଖ 10.25 ହେଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ସକ୍ସେସିଭ୍ ମେଥଡ଼ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, ସକ୍ସେସିଭ୍ ମେଥଡ଼ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ। ସକ୍ସେସିଭ୍ ମେଥଡ଼ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, 5% ମିଶାଣ 5%, 5×5 = 25/100, ତାହେଲେ 5×10.25 ହେଲା। ଏଇଟା ଥିବ, ଇଜି ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ଼। ସକ୍ସେସିଭ୍ ଇଜି ରହୁଛି ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଜମାରୁ ଯିବନି ଯଦି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ, ସକ୍ସେସିଭ୍ ହିଁ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝଉଥିଲି। ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 32 ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ଦେଇଛି, ତାର ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପିୟର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 25%। ସ୍ପିୟରର ରେଡିୟସଟା 25% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବଟ୍ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ, ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 25 × 50 6.25। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଏଇ ମେଥଡ଼ ବୁଝେଇଲି, ରେସିଓ ମେଥଡ଼ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ରେସିଓ ମେଥଡ଼ ଯେତେବେଳେ 16.2/3%, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରସେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବ। ନହେଲେ ତୁମେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବ। ସକ୍ସେସିଭ୍ ମେଥଡ଼ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି, ସକ୍ସେସିଭ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 25 କରିବି, ତାପରେ ପୁଣି 25 କରିବି, 25 50 ତ ହେବ। 50 ଯଦି ହେବ, ତେଣୁ ଏତିକିରୁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ବି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ମନେକର 50 ସବୁ ଥାନ୍ତା, ତାମାନେ ଦେଖ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି, 25% ବଢ଼ିଛି, ତାର ପୁଣି 25%, ପୁଣି 25କୁ 25 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 625/100 ହେବ, ନା ନାହିଁ? ଏତିକି ହେବ। ପୁଣି ଯଦି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଏଠି କାଟିଦେବି, ଏଠି 6.25 ହେଇଯାଉନି, ତାମାନେ କେତେ ହେଲା? 56.25 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ କଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ କରିବ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍। କ୍ଲିୟର? କିମ୍ବା ଏମିତି ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି, ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଏଠି 25 50 ତ ଅତି କମରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 15 ଅଛି, 25 ଅଛି, ଆଉ 36 ଅଛି। ଯଦି ଏତିକିରେ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ 100% ଏଠି ହେବନି।
50 प्लस हम तेणु 50 प्लस मैंने 56.25 ये गोटे मेथड है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख जे द लेंथ देखो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए कबर्ड इज इंक्रीज बाय 20% 25% respectively while it is its height is reduced by 30%। ये देखो प्रथम 20% इनक्रीज या दी प्रकार सक्सेसिव कर नॉर्मल मेथड भी कर देखो 20% मान हूँ आमर लिखी दूँ ऊपर लिखी डबल लिखले भल ना कि छोट करदे देख 20% के सर 1/5 कहीं इनक्रीज होती तेनाली प्लस दवा 25% 1/4 कहीं इनक्रीज होती प्लस दवा कि 30% रेड्यूस होती 30 बने 3/10 माइनस दवा तामने आम जाचे गोटे कबर्डर एरियाटा कि बाहर जो भल्यूमटा कि बाहर लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट बाहर तेणु ये लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट जब करवा प्रथम 5 थिला कोड़ा आमर लेंथटा है लेंथटा 5 थिला लेंथटा 5 थिला 6 जाइए ब्रेथटा से 4 थिला 5 होगा तापर तुम यहाँ कौन हाइटटा 10 थिला 3 कमी जाइए केते हो 7 होगा जब काटिया 5 को 5 कटि जाऊँगी तापर 2 काटिले 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाऊँगी 10 दूनी 20 7 21 एक बढ़ुची एक केतर ना सर 20 इंटू 100 20 50 100 ताने 5% कौन हो ना सर बढ़ी इनक्रेज हो बुझला किसी ना बहुत इजी क्वेश्चन था आगे भी तुम सक्सेसिव यूज कर सक्सेसिव जब यूज कर भी हम प्रथम 20 25 बाहर करदेव 20 25 सक्सेसिव बाहर कलापर जी बाहर ओभरअलटा सहित कौन कर 30% सक्सेसिव बाहर करदेव ओके से ओभरअल सहित बाहर देख से सक्सेसिव उपर कौच देख जमीक ये टाइप क्वेश्चन है ओनर सैलरी कौन है 50% कमीगला तो पुणी 50% बढ़ीगला ताहले हाउ मच परसेंट डिड ही लॉस तार केते परसेंट लॉस है 50% बढ़ी प्लस 50 आउ ये -50 निश्चित कैनसल होगा बुझे नहीं प्रथम कमीगला तार बढ़ी यदि 50% कमी -50 प्लस 50 कैनसल तो हो 5 × 50 प्लस माइनस 25% 25% लॉस हो ना नहीं अरे देख मैं प्रथमे 50% कमीगला 50% बढ़ीगला प्लस माइनस माइनस हो 5 × 25 250/100 हो ये केते हो 5 × 25 गोटे शुण है तामने ये डिरेक्शन कैनसल होगा ये कैनसल हो -25 मान कौन -25% मान 25% कम बुझल देखो नेक्स्ट 35 नंबर दुईटा सक्सेसिव डिस्काउंट होगी 25% डिस्काउंट नहीं इनक्रीज है जब इनक्रीज हो 25% आ 25% गोटे आर्टिकल गोटे गला इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्राइस ऑफ इनक्रीज ऑफ सिंगल प्राइस मान जब इनक्रीज हम 56.25 हो कहीं 25 25 50 आउ 25 स्क्वायर 625/100 मान 6.5 हो देख 25 मिसाण 25 लिखिली प्लस 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 हो 25 को 25 गुणे 625 हो 625/100 मान कौन 6.525 हो मिसेदेले 56.25 होने कि तुम जिनसा तुम माइंड कैलकुलेसन कर देख रवि सैलरी प्रथम 50% बढ़ीगला आफ्टर किसी समय पर तार नुआ सैलरी 50% बढ़ीगला तार गेन परसेंटेज के बढ़ी दी थर यदि बढ़ी दी थर रवि इनक्रेज देख 50% 100 हम 100 होगा 50 गुणिले 125% देख 50 मिसाण 50 मिसाण 2500/100 तमें 25 हो 50/100 ये 25 125 हो बुझल देखिए रेशियो मेथड क्वेश्चन किसी if the price is decreased by 25% then how much percent consumption should be increased so that the expenditure remains the same दुईटा मेथड बुझ गोटे एबी कनसेप्ट कह गोटे नॉर्मल कह मनकर प्राइसटा 100 टଙ୍କା थिला केते ना एमती ना बुझिपार 25% माने केते ना सर 1/4
1/4 ମାନେ ପ୍ରଥମେ 4 ଥିଲା ଏବେ କମିକି 1 କମିଯାଇଛି ତାମାନେ 3 ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଲା କେତେ କମିଛି ନା ସାର୍ 1 କମିଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 3 ହେଲା। ଭଲରେ ଦେଖ 4 ଥିଲା 1 କମିଗଲା ତାହେଲେ 3 ହେଲା ଏଥର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା ଯୋଉ କଞ୍ଜମ୍ପସନଟା। So that the expenditure remains देखो प्राइसटा कमिगला 25% हବ। ସେ ପଚାରିଲା ଯେ how much percentage consumption should increased so that the expenditure remains same. expenditure remains same. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲା। Okay, ଦେଖ ମୁଁ ଆକୁ 4ଟା ମେଥଡ କହିବି ହେଲା। so that the expenditure remains the same କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ହବ କଞ୍ଜମ୍ପସନ କେତିକି ବଢିଲା ନା ସାର୍ 1 ବଢିଛି କେତେରୁ ବାହାର କରିବା ଏଥର ଆମେ 3 ରୁ ବାହାର କରିବା। ଏଟା ଆମେ 3 ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ 1/3 ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 33.33% ଆନ୍ସର। ଇଏ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଥଡ ବୁଝିଲା। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ କଣ କରିବା? ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା 25% କମିଗଲା ତାମାନେ 75 ହେଇଗଲା। 100 ରୁ କେତେ କମିଛି 25 କମିଛି ନା ନାଇଁ? ଓକେ ତାହେଲେ 25/75 କରିବା ଏଥର ଗୁଣ 100। 25 କିଏ 25 25 3 75 3 କାଟିଲେ 33.33%। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ କେମିତି ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇସ୍ 4 ଥିଲା ଏବେ 3 ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଏହାର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇସ୍ର ତାମାନେ 3 ଅନୁପାତ 4 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ 3 ରୁ 4 କେତେ ଅଧିକ ନା 1 ଅଧିକ। ଯଦି 1 ଅଧିକ 1/3 ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 33.1/3% ବା 33.33%। ये ଗୋଟେ ମେଥଡ ହେଲା। ଆଉ এবି କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କରିବା এবି କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ କମିଛି ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ଦେଲେ ତାର ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବା 1 ଦେବା 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3 1/3 ହେଉଛି 33.1/3%। କେତେଟାରେ କହିଲି 1 2 3 4 ଚାରିଟା ମେଥଡ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି ବୁଝିଲା। ତୁମେ ଯୋଉ ମେଥଡ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ମେଥଡରେ କରିପାରିବ। ତମ ମେଥଡ ଭଲ ବାଟରେ ବାଟରେ ଗଣିତ ହବ। ତାଦେଲା ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ରେଜ୍ଡ ବାय 20%, what percentage should a person reduce his consumption of rice so that expenditure remains same? ଯଦି expenditure remains same ହବ 20% ବଢି ଯାଇଛି 20% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 20% ମାନେ ଆମର ହଉଛି କେତେ ନା ସାର୍ 1/5 1/5 ମାନେ ପଢି ଯାଇଛି 1 ତେଣୁ 1/6 1/6 କେତେ ନା ସାର୍ 16.2/3% ବା 16 ଏଠି 7% ଦେଇଛି 16.7% ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 16.7% ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଆଉ ଯୋଉ 3ଟା ମେଥଡ ବୁଝିଲି ସେ 3ଟା ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସିରିଜ କନସେପ୍ଟ ଦେଖ ସିରିଜ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଆଫ୍ଟର ଡିକ୍ରିଜିଂ 30% ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲର କଷ୍ଟ ହେଲା 3500 ଟଙ୍କା। ଆକ୍ଚୁଆଲ କଷ୍ଟ କେତେ ସେଟା 3500 ହଉଛି 30% ଭ୍ୟାଲୁ 100% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଶୂନକୁ ଶୂନ କାଟି ଦିଅ ହେଲା। ତାମାନେ 3 କାଟିଲେ 3 କେ 3 ଆରେ ବୁଝୁଛ ନା ଯେ ଦେଖ 3 ଲାଇଟ୍ କହିବ 3500 ହଉଛି 30% ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ 100% ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଲା ଗୋଟେ ଶୂନ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେବା 3 କାଟିଲେ 3 କେ 3 ହେଇଯିବ ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ 3 କେ 3 20 318 ଓହୋ ଭୁଲ କହିଲେ ଡିକ୍ରିଜିଂ 30% କମି ଯାଇଛି ମାନେ ଏ 3500ଟା ହବ 75 ଯୋଉ 70% ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ପଚାରିଲା 100% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେବା 7 5 35 7 ଶୂନ 0 50ରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ତାମାନେ 5000 କେତେ ହେଲା 5000 ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1,25,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା ତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା 30% କମିଗଲା। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇୟର? এই ବର୍ଷ ତା ଯୋଉ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟିଟା ରହିଲା ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟିର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ହବ? ଓକେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା 100 ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା କେତେ 150 ଗୁଣନ କେତେ 30% କମିଯାଇଛି ମାନେ 70 ଗୁଣି ଦିଅ 7 5 35 5 ଗୋଟେ ଅଛି କହିଲା 86,500 ବୁଝିଲା 86,000 ତୁମର 500 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 86,500 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର 87,500 500 ଅଛି ଏସି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ
87,500 कहीं देख दुईटा 500 अच्छी तेणु निश्चित भाव में नेक्स्ट करिए 5 × 10 जो देख 5 × 10 कर बुझ मुझे कल देख आमको देता कौन रिप्ले से देती ये वर्ष था 1,25,000 टका 30% कमी जाइए 70% थी 70% भैल्यू आमको पचारे तो आम देख यदि आम देखा 1250 दुईटा शून्य काटिदेली 100 कटिज तो जानते आम तक लिखी था ना 70/100 दुईटा कटिज जिन कौन कर एति जिन कौन कर जिनस मुझे डायरेक्ट मुझे आगुआ काटिदे जब मुझे आगुआ काटिदेवी तो ती रहा ना जब ती रहा मुझे देखिए यहाँ जब ये गुणिबी 7 × 5 = 35 पान रखला 3 7 × 14 3 17 75 हो 75 होगा देख 75 अच्छे 65 अच्छी तुम ये गोटा ऑप्शन ठीक हम बुझेगा तेणु एमती यूनिट डिजिट तुम्हें सल्व कर टोटाल सल्व कर किसी आवश्यकता ना जमी देख आम नेक्स्ट क्वेश्चन देती आमको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख देख देला जे गोटे कार बिक्री करागला 5 लाख टकर जहाद्वारा कि 20% लॉस होगा लेस दैन दी ओरिजिनल प्राइस 20% कम बिकागला वाट वाज दी ओरिजिनल प्राइस तमें 20% कम बिका मैंने 80% 5 लक्ष हूँ 80% 80 मान देख आम 100% भैल्यू बाहर करवा देख गोटे शून्य को काटिदेली जदि मुझे 2 रे कटिवी 2 काटिले के 2 चौकु 8 एट 2 रे काटिले 25 रे 3टा शून्य 25,000 हो जदि मु 4 कटिव कि ये 4 कटिव 4 कटिले 400 को 24 तापर 1 10 4 × 8 2 4 5 20 शून्य ताने 62 5 है 62 5 कोटी अच्छी ये अच्छी एटा ही आंसर हम बुझिला किसी टोटाल किसी कर आवश्यकता नहीं तापर देख रहा तुम 42 नंबर ओके 42 नंबर ठार आम नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा तेणु निश्चित भाव में जब कौन डाउट अच्छी मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पचार पार रोचे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।